ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध पंचमोध्याय। नारदଙ୍କ उपदेशरे दक्षपुत्र मानकर वैराग्य तथा नारदଙ୍କୁ दक्षଙ୍କ अभिशाप। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच तस्यां च पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपभृङ्गित हर्यस्य संज्ञानजूतं पुत्रान् जनयत् विभो। अपृद्घ धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्त प्रजासर्गे प्रतीचिं प्रजजुर्दिशम्। तत्र नारायण सर तीर्थं सिन्धु समुद्रयो संगमो तत्र स्महन् मुनिसिद्ध निसेवितम्। ततुपस्पर्शनादेव विनिर्धूत मलाशया धर्मे पारमहंसे च प्रत्पन्नं मतयोऽप्युदात्। ते पीरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन जन्त्रिता प्रजा विवृद्धये जत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः। उवाच चाथ हर्यस्व कथं सक्षत्रसक्षत्य वै प्रजा अदृष्टन्तं भुवो जुह्यं बालिशः बत बालका। तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं च दृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुंमांसं पुष्टलीपतिं। नदीम्युभयोतवाहं पञ्चादभुतं गृहं क्वचित् हंसं चित्रकथं चौरपव्यं स्वयं भ्रमे। कथं स्वपितुरादेशम् अविद्वंसो विपश्चित अनुरूपम् अभिज्ञाय अहो स्वर्गं करिष्यतः। श्रीशुक उवाच तन्निशम्याथ हर्यस्व उत्पत्तिकमनीषया वाचः कूटं तु देवर्षे स्वयं विमश्रुस्फूर्धिया। भूः क्षेत्रं जीवसंज्ञं यत् अनादि निजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्माणं किमसत्कर्मम् अभिर्भवेत्।
एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः कर तं दृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत्कर्मं विवर्वेत् पुमान् यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामाविदय किसमत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपात् मनोबुद्धि स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठाम् अगतस्येह किमसत् कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिरबुधस्येह किमसत् कर्मभिर्भवेत् सृष्टप्यय करिं मायां वेळाकुलान्तवेगितां मत्तस्य ताम् अभिज्ञस्य किं सत्कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोद्भूतदर्पणम् अध्यात्मम् अबुधस्येह किमसत् कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदम् अज्ञाय किमसत् कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तिक्तं सर्वं निष्कर्षय जगत् स्वतन्त्रम् अबुधस्येह किमसत् कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविश्वं व्यपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्जस्व एकचेतस प्रजयुक्तं परिक्रम्य पन्थान् नमनिवर्तनम् स्वरब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन् मुनिः नासं निशम्य पुत्राणां नारदाशीलशालिनम् अन्नोतप्यत कः शोचन् सुप्रजस्त्वं शुचां पदम् स भूय पञ्चजन्यायाम् अजेन परिशान्तितः पुत्रान् अजनयद्दक्ष सबलाश्वान् सहस्रशः तेऽपि पित्रा समादिष्टा प्रजासर्गे धृतव्रता नारायणस्वरो जग्नुर्यत्र सिद्धा स्वपूर्वजः ततुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया जपन्तो ब्रह्मपरमं ते पुस्तेऽत्र महत्तपः अभक्ष्या कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजना आराधयन् मन्त्रमिमम् अभस्य अभ्यसन्ते यडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्त्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्त्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्ग धियो मुनि उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणा संशृणुत वदतो निगमं मम अन्वैच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सला भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता जो अनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यो बन्धुपुरुषो मुरुध्वी सह मोदते एतावत् उक्त्वा प्रजयो नारदो मुखो दर्शन तेऽपि चान्वगमनमार्गं भ्रातॄणामेव वारिश सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गता नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमाजामिनीरिव एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापति पूर्वं नारदकृतं पुत्रनाशम् उपाशृणोत् चुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोकविमूर्छित देवर्षिम् उपलभ्याः रोषात् विस्फुरिताधरः दक्ष उवाच अहो असाधु साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया
असाध्व कार्यर्भकाणां भिक्षुर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणे स्त्रीभिर्मुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणां विघात श्रेयस पाप लोकयोरुभयो कृतः एवं त्वं निरनुक्रोश बालानां मतिभिधरे पार्षदं मध्ये चरसि जसोः निरपत्रप ननु भगवता नित्यं भूतानुग्रहकातरा ऋते त्वां सौहृदग्नं वै वैरङ्करम् अवैरिणाम् नित्यं पुंसां विरागः स्यात् त्वया केवलिना मृषा मन्यसे जद्दीपसमं स्नेहपाशनिकृन्तनम् नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं तस्मान् न तथा भिन्न हि परैः जन्मस्थं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेदिनां कृतवानसि दुर्मर्शं विप्रियं तव मर्षितम् तन्तु कृन्त न जन्मस्थम् अभद्रम् अचरः पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढ न भवेत् भ्रमतः पदम् श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारदः साधुसम्मत एतावान् साधुवादो हि तितिख्येतेश्वरः स्वयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः भीमस्यापि ऋणे भङ्गो मुनेः अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।